बताओ बच्चों कौन है ये? ऐश्वर्या राय जानते हो आप? जोर से बोलो, मैं सुनाई नहीं दे रहा। स्पीक लाउडली। ये कौन है? अभिषेक बच्चन। कौन है? जोर से। कौन है? जोर से। नेक्स्ट वन। कौन है बच्चों बताओ? ये अपने अकाउंट से राहुल है। जानते हो बच्चों राहुल को? नहीं जानते? जो लोग जानते बताओ, जानते हैं आप लोग? कौन राहुल? थैंक यू। कौन है बच्चे? सलमान खान। अब सलमान खान की लड़ाई होगी किससे बता सकते हैं आप? ओके। बताओ बच्चों कौन जीतेगा? जोर से। शाहरुख खान नहीं जीतेगा। बोलो बोलो। कौन जीता? सलमान खान। ओके। ये कौन है? ये हमारे एसएससी के संजय सर है। बजाओ संजय सर, जोर से बजाओ बीन। ये हरियल आ गया। हरियल
Thank you.